श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम्। भागवत महापुराण तृतीय स्कंध द्वाविंश अध्याय। मैत्रेय उवाच एमन्ते मनोगुण ग्राम आनंदे बंदिले कर्दम ताहार बदन नाई राजा सलज चित्ते कही। मनोरुवाच ब्रह्मार मनरु संभूत तुम्भे स्वभावे प्रजानाथ एणु पवित्र तुम्भ देह सुविद्या तप छंदमय जोग साधने अंकगत तुम्भ साधने वाक्यमत ए सर्वधर्म रक्षा अर्थे से पितामह ए जगते सहस्र भुजते जघेनी सृष्टि पालने पद्मजनी एबेनी तेजे ब्रह्मा रहे धर्म पालने तेज बहे एणु तुम्भर दर्शने संशय न रही मने एणु अनेक भाग्य मोर देखिली तुम्भर शरीर तुम्भर अनुशिक्षा पाई पवित्र कली निज देही तुम्भर वाक्य कर्ण पथ मिथ्या अटई ए जगत एम दुहिता स्नेहवती इच्छई अनुरूप पति बेगे मोहर दुख मने कहिबी शुण सावधाने मोहर ज्येष्ठ बेनी सुते उत्तान पाद प्रिय व्रते तांको भगिनी सुमुखी ए देवहूति चंद्रमुखी एहार गुणशील समे पति छई निज धर्मे तुम्भर रूप गुण जेते नारदे हार ग्रते कहिले मोहर साक्षाते एणु कल्पिला एहा चिते मुएबे समर्पिबा अर्थे घेनी मिलिली तो ग्रते तो धर्म ज्ञानी कर सार गृह आश्रम धर्म कर एणे तो प्रतिवादी नाही पुष्कर धर्म एहा कही उद्यम को धर्म एहा छाड़ी जोगांत भिक्षु पथ माड़ी उभय लोक तार नाही से पुणी स्तंभी बेटी काहे तुम्भर गृह धर्मा धर्म देख जे शुक्ल स्त्री उत्तम ए देवहूति कन्या मोर वेद प्रमाणे विवाह कर। कर्दम उवाच तुम्भर आज्ञा शिरे धरी ए देवहूति विवाह करिबी तार परिग्रह तुम्भे मोहर स्नेह बह एमन्ते द्विज वाक्य शुणी संतोष चित्ते राजा राणी मुनि को दर्शन करी वेद विधाने विवाह सारी विवाह देई से उत्सुक अनेक देला यौतुक अमूल्य बसन कांचन गृह पुष्कर गृह मान
सकल देइबे निजने गले से आपणा भुवने आनंद चित्ते दंड धारी मुनि को आलिंगन करी कंठे हृषित श्रुमुखे बहुत स्नेह भर सुखे मुनि को कन्या दान देई आनंदे कृत कृत्य होई रथ आरोहिबे निजने गले से आपणा भुवने सेबेनी ऋषि कल्प तटे अशेष मुनिक निकटे पनकुटीर से भियाई से नदी तीरे सुखे रही विष्णु भजिले यज्ञ दाही विष्णुर पादे चित्त देई बुद्धि संपादी निज स्थाने मनु रहिले से भुवने पुर निर्मित कुश घासे से स्थाने तापत्रय नासे ए गृहे पति संगे नेई संतति अर्थे प्रिय वही कल्पित सुख जे वैराग्य प्रजार अर्थे रतिरंग सुसर नादे गीत ध्वनि गंधर्वे नारी वृंद घेनी संगीत गण वीणा नादे ललित गीत अनुबंधे प्रतिदिवस पुत्र अर्थे विष्णु चरित हृदगते कने शुणन्ति ध्यान करी चित्ते गोविंद भाव हरि निरते विष्णु भाव आसे सेवेणी जन गृह बासे विष्णु चरित हृदय धरी नाम श्रवणे आश्रय करी एमंत निज मनंतरे से जुग प्रसन्न व्यवहारे एक संतति चतुर्जुगे जे भाव जन्मांतर भावे एमंतरति भाव करी तृतीयता पुए सुमरी मैत्रेय वाच शुणे विदुर पुण्य देहा कहिलु पचारिली जाहा से अष्ट राजांकर कथा शुणन्ते तुटे भव व्यथा एणु ए आदिर कारण एबे हो मनु गणे शुण तृतीय स्कंधे भागवत कहिला विप्र जगन्नाथ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां वैयासिक्यां तृतीय स्कंधे कर्दम ऋषि चरिते नाम द्वाविंशोऽध्याय त्रयोविंश अध्याय मैत्रेय उवाच एमंत कन्या विभादेई मनुजे गले रथ बाही दृढ़े रहिले तपस्थाने से नदी तीरे पुष्पवने एबे हो शुण कुरु नाथ कर्दम मुनिंक चरित एहांक पत्नी देवहूति सुगुण सुंदर सुमूर्ति स्वामीर सेवा जाने नित्य सेवा करई से निरते ईसत मार्गे कार्य बहे भवानी हर सेवा प्राय विश्वास आत्मा शौच धर्मे धीर गौरव पद में वर्जित काम देश हिंसा लोभ न थाई मिथ्या भाषा एमंते देवहूति चाहि मुनि सानंदे स्नेह बही पति देवतार आश्वासे निरते सेवा स्वामी पासे एमंत पतिव्रता धर्म देखि विचार कर्दम ए पतिव्रतांकर सार संपूर्ण सुशील गंभीर एमंत गुण मने गुणी से प्रेमे गद गद वाणी
निज कामिनी मुख चाही कर्दम कहे प्रेम बही शुण सुंदरी मो वचन मोर विषय तोर मन देखि संतोष मोर चित्त तुम्भ दूरित मोर गत प्राणीक मध्ये नर देह सुहृद मध्ये अति स्नेह सदेहे तोर जत्न नाही मो परि चेष्टे मन देई सुधर्म तप प्राणींकर तप समाधि विद्याधर सुहृद कर्म आत्मा ध्याने जीवक होई तत्व ज्ञाने से धर्म गोविंद प्रसादे मुझे साधिली निरापदे ए सर्व तोहर सुसाध्य तू एबे भुंज विष्णु पद अधिक गुण के बा कही सर्व संपद जेणु पाई से हरि चरण पंकजे निर्मल चित्ते जेवा भजे एमंते कर्दम वचने से देवहूति तो समने देवहूति उवाच भर्तावदन चाहि कहे गंभीर वाक्ये सुधामये भुनाथ तोहर प्रसादे तुम्भ चरण प्रमादे निरते हेउ मोर सेवा प्रसन्ने मते आज्ञा देवा तुम्भे मोहर तुले एबे गृहस्थ धर्मे प्रिय भावे अतुल्य धर्म भोग कर जे धर्म काम धेनु सार एमंते पत्नीर वचन कर्दम शुणी तो समन मैत्रेय उवाच प्रिय कलत्र मन जाणी चित्ते विचारे विप्रमणी विश्वकर्मा को मने स्मरी विमान तप बळे करी जहि कल्पित वसुपुत्र अशेष कर्मे से निर्मित सकल ऋतु पुष्प फल मणि निर्मित स्तंभ ठूल सुगंध पुष्प माळ माळे जे रथे लंबे पूर्ण हेळे गंभीर भृंग नाद सोहे पाटवसन मन मोहे उपरे रत्न नीलमणि विराजे रवि तेज झिणी से रथे सुवर्ण पलंक रंगे विराजे से त्रिलोक विश्वकर्मार शिल्पीपण से रथे देखे पुण पुण महामर्कत स्तंभ जहि विद्रुम बेदी विराजई जे द्वारे विद्रुम सांकोला हीरा कवाट जहि कीड़ा बामे दक्षिणे पूर्ण कुंभे लागिछि अष्टरत्न खंबे श्वेत हंस कवच मत पद करन्ति नाना मत विमान शिखे ज्वाला बंधे शुद्ध स्वभावे दीप गंधे विरज स्थान सुरगण सुवर्ण निर्मित प्रमाण नानादि शोभा स्थान सोहे देखि देवंक मन मोहे हेमंत विष्णुपुर चाहे तोष न लभे नेत्र दुई नाना विचित्र कांथ भीति देखि संतोष देवहूति कर्दम मुनि पत्नी चाहे अमृत वचन कहई से सर्व प्राणी हित जाने तप समाधि विद्या गुणे सुंदरी शुण मो वचन ए तीर्थे तो से कर स्नान ए रथे सुखे बीजे कर चित्ते गोविंद पाद स्मर सुख निमित्त तीर्थ एहि
ପ୍ରାଣୀ କି ଶୁଭ ଫଳ ଦେଇ ଏମନ୍ତେ ସ୍ୱାମୀର ବଚନେ ସେ ଦେବହୂତି ଶୁଦ୍ଧ ମନେ ଦିଗଜ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ ହୃଦେ ଆଚ୍ଛାଦି ତୁଙ୍ଗ ସ୍ତନ ଶିରେ ଶୋଭିତ ଜଟା ବେଣୀ ସୁଗନ୍ଧ ଗନ୍ଧ ଲେପେ ଆଣି ପଶିଲା ସରସ୍ୱତୀ ନୀରେ ଯେନିରେ ସର୍ବ ପାପ ହରେ ତକ୍ଷଣେ ସରୋବର ଜଳେ ସହସ୍ର କନ୍ୟା ଏକ ମେଳେ ଉଠିଲେ ଦିବ୍ୟ ରୂପ ଧରି ଜୟ ଶବଦ ମୁଖେ ଭରି ରୂପେ କି ଦେବା ପଟାନ୍ତର ମୋହନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା ଶିବ ସୁର କିଶୋର ବୟସେ ଆନନ୍ଦ ବାସନ୍ତି ନୀଳୋତ୍ପଳ ଗନ୍ଧ କନ୍ୟାଏ ଉଠି ଜଳ ତଟେ ସେ ଦେବହୂତିର ନିକଟେ କପଳେ ଦେଇବେନି କର ସ୍ୱଭାବେ କହନ୍ତି ମଧୁର ଆମ୍ଭେ ତୋହର ଦାସୀ ଗଣ ସେବି ମୁଁ ତୋହର ଚରଣ ତକ୍ଷଣେ ନମସ୍କାର କରି ସର୍ବେ ହୋଇଲେ ଚାରି ଚାରି ସୁଗନ୍ଧ କନ୍ୟା ଅଙ୍ଗେ ବୋଳି ଆନନ୍ଦେ ଦେଲେ ହୁଳହୁଳି ସ୍ନାନ କରାଇ ଗଙ୍ଗା ନୀରେ ମଣ୍ଡିଲେ ନାନା ଉପହାରେ ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର ଯୁଗ୍ମ ଦେଲେ ବିବିଧ ଅଳଙ୍କାର ତୁଲେ ଅମୂଲ୍ୟ ହାର ରତ୍ନ ପନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ର କିରଣେ ଝଟକନ୍ତି କର୍ପୂର ସୁଗନ୍ଧ କୁଙ୍କୁମ ହୃଦରେ ଲେପେ ସ୍ନେହ ମନ ଅନ୍ନ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଷଡ଼ର ସେ ଭୋଜନ କରାନ୍ତି ସନ୍ତୋଷେ ସୁବାସ ଜଳେ ଆଚମନ କରାଇ ସୁମୁଖ ବାସନ ଉତ୍ତମ ସଜ୍ଜାରେ ବସାଇ ଦର୍ପଣ ସମର୍ପିଲେ ନେଇ ଦର୍ପଣେ ଚାହିଁ ମୁଖ ଶୋଭା ଶିରେ ଖୋସିଲେ ପୁଷ୍ପ ଗୋଭା ଦୁର୍ବା ଅକ୍ଷତ ଗନ୍ଧ ଆଣି ଆଶିଷ କନ୍ୟା ଗଣେ ଭଣୀ ଏମନ୍ତେ ସର୍ବ ପରିବାରୀ ସୁଲଗ୍ନେ ଶୁଦ୍ଧ ସ୍ନାନ କରି କଣ୍ଠେ ଲମ୍ବାଇ ରତ୍ନହାର ହରସେ ଖଞ୍ଜିଲେ ନୂପୁର କଟି ଶୋଭିତ କାଞ୍ଚି ଦାମ ହୃଦେ କାଞ୍ଚଲା ଅନୁପମ ଅମୂଲ୍ୟ ହାର ହୃଦେ ସୋହେ ରୂପେ କାମିନୀ ମନ ମୋହେ ସୁଧା ବଚନେ ସୁଧା ହାସ ଅପାଙ୍ଗେ ମୋହନ ସଦୃଶ ଲଲାଟେ ସୁନୀଳ କୁନ୍ତଳା ସୁନ୍ଦର ପଦ୍ମ କୋଶ ବଳା ଏମନ୍ତେ ରୂପ ଶୋଭା ଯେବେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ମରଣ କର ତେବେ ରୂପ ମୋହନ ପ୍ରିୟ ଭାବେ ବାକ୍ୟ କହନ୍ତି ଶିଖିରାବେ ତକ୍ଷଣେ କନ୍ୟା ଗଣ ତୁଲେ ଋଷିର ସମୀପେ ମିଳିଲେ ସ୍ୱାମୀର ଯୋଗ ଗାତ୍ର ଦେଖି ସତ୍ୟ ଶୌଚ ଅଧମୁଖୀ ସଂଶୟ ଗତି ତାର ମନେ ମୁନି ଜାଣିଲେ ଯୋଗ ଧ୍ୟାନେ ତକ୍ଷଣେ ଧରି କନ୍ୟା ହସ୍ତ ମୁନି ଆରୋହୀ ଦିବ୍ୟ ରଥ ସହସ୍ର ନାରୀ ଗଣ ମଧ୍ୟେ ଊର୍ଧ୍ୱେ ଗମନ ବିଷ୍ଣୁ ପାଦେ ସ୍ୱର୍ଗେ ଦେଖନ୍ତି ସୁର ଦେବା କି ପଟାନ୍ତର ଆମ୍ଭେ ଦେବା ଯେସନେ ତାରା ଗଣ ମଧ୍ୟେ ଚନ୍ଦ୍ର ବିରାଜେ ଶୂନ୍ୟ ଊର୍ଧ୍ୱେ ଦେଖନ୍ତି ଦଶ ଦିଗ ପାଳେ ବିମାନ ପନ୍ତି ଅନ୍ତରାଳେ ଗିରି ପର୍ବତ ଘୋର ବନେ ସିଦ୍ଧ କିନ୍ନର କ୍ରିୟା ସ୍ଥାନେ ପୁଷ୍ପ କାନନ ଅଧିଦେଶେ
काम विमान कि प्रकाशे उदार चित्त प्राणींकर किहबा संपद गोचर एमंते दश दिग भ्रमी पथिक प्राय पथ श्रमी पुणी मिलिले निज घरे गृहस्थ धर्मर व्यवहारे से मुने तपे अनर्गला आत्मा को नव रूप कला पत्नी संजोगे बहु कामी अनेक संवत्सर रमी केबे हे काम न पुरिला मुहूर्त प्राय दिन गला एमंत जोग नु भावे रमिले दंपति स्वभावे सते बरस वेद मते सुचिते रमिले निश्चिंते से देवहूति गर्भगते गर्भ धइला शुभ रात्रे नवकुमारी उपजिला शुद्ध मंगल लग्न हेला एमंत नव कन्या चाहे से देवहूति विचारई एक अद्भुत गर्भ मोर दैव कर्म बलियार एमंत मुनि पासे जाई रहिला अधमुख होई अश्रु परिपूर्ण लोचने प्रतिसन्निधे दुख मने देवहूतिर्वाच भोनाथ तुम्भर प्रसादे सकल दुःखरु आनंदे तरई तुम्भ पाद ध्याई मोहर चित्ते अन्य नाही एबे मु कन्या जन्म देखी होइली मन दुखे दुखी सेवई चरणे तुम्भर मोहर मन दुख हर पुत्र नहिला मोर गर्भे एणु मो मन दुख भावे एबे होइला नव नारी ए अनुरूपे बर चरी विवाह दिय मो सम्मुख मो मन न लभुए दुख तुम्भे तप करी गले मो मन न रही भले मुएते काल तुम्भ तुले बढ़िली नाना भोग बले इंद्रिय अर्थरे लालस बंचिली अनेक बरस तुम्भर अंग संग मेले ए जन्म गला मोर हेले ए कर्म भूमि मध्ये मुहि उत्तम कुले जन्म होई आत्मार गति न जानई ए दुख सुख मु जानई तुम्भ संगे संग मु करी हरि भजन मु पासोरी हे कांत मते दया कर ए भव सागर उद्धर भय निवारी मोर चित्त ए माया तरी विजे मंत विषया बसे जार संग आबोरी संसार तरंग तार निस्तार आउ काहे कर्मर बंधने पड़ई बुड़ई संसार सागरे से भ्रमे अशेष भावरे ए भावे जानी जार मन विष्णु भजने अवधान से जीव आत्मा को धरे न बुड़े संसार सागरे जेवा भजन्ति काम धर्मे हरि न भोजी आत्मा रामे सुपुण्य तीर्थे से न गले से प्राणी जीव थाउ मरे मुए इंद्रिय भोग बळे बंचिली विष्णु माया काळे मुतुंभ पाद सेवा करी मुखे होइली अधिकारी एबे उपाय कह मोते
এ মায়া তরি বিকে মন্তে এমন্ত কর্দম সম্মুখে সে দেবহূতি মন দুঃখে যেতে কহিলে মন তো সে সুজন জন এণে রসে। তৃতীয় স্কন্ধে ভাগবত কহিলা বিপ্র জগନ୍ନାଥ। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां वैयासिक्यां तृतीय स्कन्धे कर्दम ऋषि गृहस्थ धर्म वर्णने नाम त्रयोविंश अध्याय। चतुर्विंश अध्याय। ऋषिरुवाच एमन्ते पत्नीर वचने कर्दम ऋषि सावधाने गोविंद पादे मन देई कहन्ति पत्नी मुख चाहि मुक्त वचन स्मरि ध्याने कहन्ति अमृत वचने एहि निकटे तो उदरे गोविंद नर कळे बरे जन्म होइबे तोर भावे तो प्रीति तपर प्रस्तावे दोहिता दान ध्यान करी विष्णु चरण शिरे धरी ए मायामय दुख त्यज चित्ते ईश्वर पादे भज जे शुक्ल वर्ण तोर भावे तोहर तप फल लाभे संशय ग्रंथि तोर चित्ते जे द्वंद्व तप दर्पथे जाहार ज्ञान उपदेशे मन को आश्वासी हरसे। मैत्रेय उवाच से देवहूतिर संदेश कर्दम भक्तिर विश्वास एबेने भाव हृदय धरी जन्म होइले नर हरि संसार निस्तारण साधे अनल जेन्हे दारु मध्ये आकाशे शुभे नाना वाक्य शुभ मंगल शुभ नाद गंधर्वे गायन रे रत नृत्यन्ति अपसरा भृत्य गंधर्वे गायन रे रत नृत्यन्ति अपसरा जुथ देवे करन्ति पुष्पवृष्टि महामंगल सर्ववृष्टि प्रसन्न दश दिगदिशे जलधि उल्लोल प्रकाशे सकल प्राणींकर मन स्वभावे हुए से प्रसन्न कर्दम आसन मंडल श्रविला सरस्वती जल मरीचि आदि सप्त ऋषि ब्रह्मार तुले सर्वे आसी परम तेज ब्रह्मवासी सात्विक अंग नव ऋषि से सत्य ज्ञान सांख्यर्थे विराज रूप ए जगते विशुद्ध चित्ते नर हरि कर्दम भक्ति हृदय धरी प्रवेश कर्दम मंदिरे अशेष जन उपकारे कर्दम मुख चाहि भणी आनंद मने कुश पाणी ब्रह्मवाच तुझे मोहर आज्ञा शिरे घेनिण संसार सागरे तप साधिलु घोर दुखे तू न पड़िबु मृत्यु मुखे पुत्रर धर्मटिए मंत जे वाक्य लोक पिता माता
ଆଦର ସର୍ବଦା କରିବ, ତେବେ ସେ ବିଷ୍ଣୁ ତୋଷ ଶିବ। ତାହାଙ୍କ ଇହ ପରଲୋକେ ସକଳ କାଳ ବଞ୍ଚେ ସୁଖେ। ଏ ନବ କୁମାରୀ ତୋହର ପରମ ସୁଗୁଣ ସୁନ୍ଦର। ଏ ସୃଷ୍ଟି ହେତୁର କାରଣ, ତୁ ଏବେ ମୋର ବୋଲ ଶୁଣ। ମରିଚି ଆଦି ମୁନି ଯେତେ, ତାହାଙ୍କୁ ବର ଶୁଦ୍ଧ ଚିତେ। ଯଥା ଉଚିତେ କର ସେବା, ନିଗମ ମାର୍ଗେ କର ବିଭା। ତୋ ଯଶ ରହୁ ସର୍ବକାଳେ, ଅଶେଷ ଅବନି ମଣ୍ଡଳେ। ଏବେ ତୋହର ଘରେ ହରି, ଆସି ହୋଇଲେ ଦେହଧାରୀ। ଜୀବଙ୍କ ନିସ୍ତାରଣ ଅର୍ଥେ, କପିଳ ରୂପେ ଏ ଜଗତେ। ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ଯେବା କର୍ମ, ଦେଖ ଏ ଜ୍ୟୋତି ରୂପେ ଧର୍ମ। ଶିରେ ଅରୁଣ ଜଟା ଭାର, ସ୍ୱରୂପେ ଜଗତ ଈଶ୍ୱର। ତୁମ୍ଭ ଚରଣ ପଦ୍ମ ଚିହ୍ନ, ସୁନ୍ଦର ଜଗତ ମୋହନ। ପରମ ଜ୍ଞାନ ତୋତେ କହି, ଇଚ୍ଛାଏ ଭ୍ରମି ବଏ ମୋହି। ଏ ସିଦ୍ଧ ଗଣଙ୍କ ଈଶ୍ୱର, ସୁଜ୍ଞ ଯୋଗୀଙ୍କ ଅଗୋଚର। ଯେ ଜନ କୀର୍ତ୍ତି ଦର୍ଶନେ, ହୋଇବ କପିଳ ଏ ନାମେ। ମୈତ୍ରେୟ ବାଚ କର୍ଦମ ଦେବ ହୁତିବେନି, ଆସି କହିଲେ ପଦ୍ମଜନି। ନାରଦ ଆଦି ପୁତ୍ର ମେଳେ, ଅନେକ ମୁନିଙ୍କ ଗହଳେ। ସେହୁ ସନ୍ଦୀବ୍ୟମୟ ଜ୍ଞାନ, ତକ୍ଷଣେ ଗଲେ ନିଜ ସ୍ଥାନ। ବ୍ରହ୍ମା ଅନ୍ତରେ ସେ କର୍ଦମ, ହରଷ ଚିତ୍ତେ ଶୁଭ କର୍ମ। ବ୍ରହ୍ମାର ଆଜ୍ଞା ଘେନି ଶିରେ, ଋଷିଙ୍କୁ ଆଣି ନିଜ ପୁରେ। ମଙ୍ଗଳ ଦ୍ରବ୍ୟ ସୂତରେଖ, ବର ବରିଲା ଏକ ଏକ। ମରିଚି ମୁନି କର ଧରି, କର୍ଦମ କନ୍ୟା ବର ବରି। ଆନନ୍ଦ ମନେ କରି ବିଭା, କିୟ ବା ପଟାନ୍ତର ଦେବା। ତ୍ରିଦଶେ ଦେଖନ୍ତି ଆକାଶେ, ହର ଗୌରୀ ପ୍ରାୟ ଦିଶେ। ଦ୍ୱିତୀୟ କନ୍ୟା ଅନସୂୟା, ଅତ୍ରି ମୁନିଙ୍କୁ ଦେଲା ତାହା। ଶ୍ରଦ୍ଧାକୁ ଅଙ୍ଗିରସ ମୁନି, ବରିଲା କରେ ଅର୍ଘ୍ୟ ଘେନି। ପୌଲସ୍ତ୍ୟ ହବି ଦେଲା ଦାନ, ପୁଲହା ଗତି ହବ୍ୟମାନ। କ୍ରତୁଙ୍କୁ ଦେଲା କ୍ରିୟା ଜିତି, ଭୃଗୁଙ୍କୁ ସମର୍ପିଲା ଖ୍ୟାତି। ବଶିଷ୍ଠେ ଦେଲା ଅରୁନ୍ଧତୀ, ଅଥର୍ବେ ସମର୍ପିଲା ଖ୍ୟାତି। ଜୟ ବିଜୟ ଦେଲା ବରି, ପ୍ରସୂତି ଦକ୍ଷେ ବିଭା କରି। ଏମନ୍ତେ ନବ ବିପ୍ରବରେ, କନ୍ୟାଏ ବିଭା ନିଜ ଘରେ। ଧନେ ସନ୍ତୋଷ ତାଙ୍କ ମନ, ଗଲେ ସେ ଯେ ଯାହା ଭୁବନ। ମୁନିଙ୍କି କରି ଅନୁଜାନ, ସମ୍ଭ୍ରମ କର୍ଦମର ମନ। ତାର ଯେ ପୁତ୍ର ଉପୁଜିଲା,
ବିଭାଏ ବିଳମ୍ବ ବଞ୍ଚିଲା, ବେଗେ ମିଳିଲେ ପୁତ୍ର ପାଶେ, ସ୍ୱଭାବେ ଜନକ ବିଶ୍ୱାସେ। ବିଷ୍ଣୁର ଜନ୍ମ ପତ୍ନୀ ଗର୍ଭେ, ସୁମରି ସୁକ ବାକ୍ୟ ଏବେ, ଏକାନ୍ତେ ପୁତ୍ର ପାଶେ ଯାଇ, ବୋଲେ କପୋଳେ କର ଦେହି। କର୍ଦମ ଉବାଚ ଦେଖ ମୋହର ଦୁଷ୍ଟପଣ, ନ ସେବି ତୁମ୍ଭର ଚରଣ। ଏ ଗର୍ଭ ଚିନ୍ତି ହରି ପଥେ, ପଡ଼ିଲା କର୍ମ ଫଳ ଯନ୍ତ୍ରେ। ଯେ ପ୍ରାଣୀ ଗୃହ ବନ୍ଧ ତ୍ୟଜେ, ବନେ ତୋହର ପାଦ ଭଜେ। ଅନେକ କାଳ ଯୋଗ ସାଧେ, ତପ ସାଧନ୍ତି ଅନୁବାଦେ। ତୋର ଭକତି ଲଜ୍ଜା ଅର୍ଥେ, ଯେ ଭାବ ତୋହର ଜଗତେ। ନିଜ ବଚନ ସତ୍ୟ କରି, ମୋହର ଗୃହେ ଅବତରି। ଭକତ ଅର୍ଥେ ନାନା ଜନେ, ଉପୁଜୁ ନାନା ଦେହ ଘେନି। ପଣ୍ଡିତ ଜନେ ତୋ ବିଶ୍ୱାସେ, ସେବନ୍ତି ତୋର ଭକ୍ତ ପାଶେ। ସଂସାର ତ୍ୟଜି ଯେ ଭଜନ୍ତି, ଅନ୍ତେ ତ ଶରୀରେ ପଶନ୍ତି। ତୁ ପୁଣି ଅନ୍ତେ ନର ହରି, ପ୍ରକାଶ ଜ୍ୟୋତି ରୂପ ଧରି। ସେ ରୂପେ ମୋର ନମସ୍କାର, ଭୋନାଥ ଦୋଷ ମନ ଧର। ତୋ ନାଥ ପରମ ପୁରୁଷ, ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟେ ତୋ ପ୍ରକାଶ। ମହତ ଆତ୍ମା ରୂପ ତୋର, ଭୂତଙ୍କ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅଧିକାର। ତ୍ରିଗୁଣ ରୂପ ମାୟା ରୂପୀ, ତୁମ୍ଭେ ଯେ ସର୍ବ ରୂପେ ବ୍ୟାପୀ। ତୋହର ଆତ୍ମା ଗୁଣ ଅର୍ଥେ, କପିଳ ରୂପେ ଏ ଜଗତେ। ମୋତେ ସ୍ଥାପିଲୁ ପିତା ଅର୍ଥେ, ତୋ ପାଦ ଜ୍ଞାନ ଏ ଜଗତେ। ଯେମନ୍ତେ ବଞ୍ଚଇବ ନସ୍ତେ, ଏମନ୍ତେ ଆଜ୍ଞା ଦିଅ ମତେ। ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ଉବାଚ ତୋହର ତପ ତେଜ ବଳେ, ମୋ ଅବତାର ଏ ଶୟଳେ। ନିଜ ବଚନ ସତ୍ୟ କରି, ତୋ ପତ୍ନୀ ଗର୍ଭେ ଅବତରି। କେ ଭଜି ପାରେ ମୋର ଭାବ, ମୋ ରୂପ ଯୋଗୀଙ୍କୁ ଦୁର୍ଲଭ। ମୁଁ ଏବେ ସଂସାର ଅର୍ଥେ, ଜ୍ଞାନ ପ୍ରକାଶୀ ଏ ଜଗତେ। ମୁଁ ସିଦ୍ଧ ଦେହେ ଥିବି ମୋହି, ଯାବତ ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟମହି। ଯେ ପୂର୍ବେ ତତ୍ତ୍ୱ ଜ୍ଞାନ ଥିଲା, କାଳର ବଳେ ସେ ଛାଡ଼ିଲା। ଏ ସତ୍ୟ ବିକଶିବା ଅର୍ଥେ, ମୋ ଅବତାର ଏ ଜଗତେ। ତୁ ଏବେ ସତ୍ୟ କ୍ରିୟା ଯେତେ, ସବୁ ସୁକର୍ମ ଦିଅ ମତେ। ମୋର ଚରଣେ ଭାବ ବଢ଼ି, ଚଳ ତୁ ଗୃହ ବନ୍ଧ ଛାଡ଼ି। ସୁହୃଦେ ମୋ ପାଦ ସେବିବୁ, ଦୁର୍ଜନ ମରଣୁ ବଞ୍ଚିବୁ। ଅନ୍ତେ ପଶିବୁ ମୋ ଚରଣେ, ଯାବେ ବେ ତପ ସାଧବନେ। ମୁଁ ଆତ୍ମା ଜ୍ୟୋତି ସର୍ବଠାରେ,
प्रकाश सर्व हृदय रे आत्मार मध्य आत्मा देखी मृत्यु सकाशु आत्मा रखी अध्यात्म विद्या साध्य कर ए माया सिंधु तु निस्तर। मैत्रेय उवाच एमन्ते हरि आज्ञा पाई अभय पदे मन देई विष्णु को प्रदक्षिण कला मौन व्रते दिन गला। निसंग गृह निरपेक्ष अनल छाड़ी से प्रत्यक्ष भ्रमई घोर वन गिरी देखई सर्वभूते हरि एकांते भक्ति रसे रस जिणिला काल दंड पासे इंद्रिय विष्णु गणे भेदी जैसने निश्चल जलधि सर्वसम्मत आत्मा भाव जेहु बोलाई वासुदेव से भावे रहिथिला पणे निर्वाण मुक्ति साधी बने अंते लभिला हरि भाव जे हरि जोगी की दुर्लभ एमंते विदुरर आगे मैत्रेय कही प्रिय भावे निर्मल भागवत वाणी भाषा प्रबंधे परिमाणी तृतीय स्कंधे कृष्ण रस कहिला जगन्नाथ दास। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां वैयासिक्यां तृतीय स्कंधे कपिल विदुर मैत्रेय संवादे नाम चतुर्विंश अध्याय। पंचविंश अध्याय। शौनक उवाच तत्त्वज्ञ कपिल महर्षि जन्म होइले मर्त्ये आसी जन्म वर्जित से अटंती आत्मा रे ज्ञान प्रकाशंती पुरुष श्रेष्ठ से अटंती जोगींक मध्य जोगपति ताहांक चरित शुणुछि मो आत्मा संतुष्ट न होछि भक्त तुरित रूप धरी आत्मा माया रे जहा करी से सबु कह मो आगरे ताहा मो शुणिबि श्रद्धारे। सुत उवाच आपण पचारिले जाहा विदुर पुछिथिले ताहा मैत्रेय तांको कहिथिले एबे कहुछि शुण भले। मैत्रेय उवाच पिता अरणे गले जहूँ मातार प्रिय कार्य तहूँ करिबा पाई जे कपिल रहिले बिंदुसर तीर तत मार्गर पारदर्शी अटंती कपिल महर्षि निज सुतकु देवहूति विनये परिपुछन्ति। देवहूति उवाच तु अज निर्गुण निर्लेप तोहर भजन प्रत्यक्ष नारी स्वभावे मोहि मंद न जाने आत्मा भल मंद कि रूपे संसार तुटई जीवर बंधन फिटई मुझे अज्ञान अंधमती स्वभावे जन्म मु युवती तु मते ज्ञान चक्षु देई उद्धर दुर्गति खंडाई तु पुत्र मते दया कर ए घोर संसार उद्धर मातृ स्वभावे कर दया जेमते तुटे मोर माया। मैत्रेय उवाच माता वचने ऋषिकेश तक्षणे धरी मुनिवेश अशेष देह जीववासी कहन्ति प्रभु ब्रह्म राशि। कपिल उवाच शुण जननी कहूँ तोते तुझे प्रसन्न कलु मोते
ଯାହାର ଚିତ୍ତ ଭକ୍ତି ଯୋଗେ ଭଜଇ ମୋ ଚରଣ ଯୁଗେ ତେବେ ବିଷୟ ବୈରାଗ ଉପୁଜେ ପୂର୍ବେ ଯାର ଭାଗ୍ୟ ଏବେ ଘୋର ମାୟା ବନେ ନିସ୍ତରେ ଭକ୍ତି କର ଶଣେ ଶୁଣ ଜନନୀ ମୋ ନିର୍ଗୁଣ କହିବା ଭକ୍ତଙ୍କର ଗୁଣ ଜୀବନ କର୍ମ ବନ୍ଧ ପାଶ ଯେ ଭାବେ ହୋଇବ ଉଶ୍ୱାସ ଏ ଭବ ଜଳଧି ତରଙ୍ଗ ହରଇ ସାଧୁଙ୍କର ସଙ୍ଗ ଉଭୟ କୈବଲ୍ୟ କାରଣେ ମନନ ଭ୍ରମେ ଭବ ବଣେ ପ୍ରାଣୀ ବିଷୟ ସମମତ କରଇ ଯୋଗ ଦୟାହିତ ଜଗତ ସର୍ବ ସମ ଦେଖେ ନିଶ୍ଚଳେ ରହେ ଆତ୍ମା ସୁଖେ ନିରତେ ଗୋବିନ୍ଦ ଚରଣେ ସ୍ମରିବ ପ୍ରୀତି ଅନୁକ୍ଷଣେ ଦାରା ସୁଜନ ପ୍ରୀତି ଧନ ଗୃହ ଉପେକ୍ଷି ଚଳେ ବନ ସକଳ ଧର୍ମ ଛାଡ଼ି ଦୃଢ଼େ ମୋ ଭାବେ ମତି ଅତି ଗାଢ଼େ ମୋ ରୂପ ଗୁଣ କର୍ମ ଯେତେ ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ ନିରତେ ଏମନ୍ତ ନିତ୍ୟ ଭାବ କରି ଏ ମାୟା ଭବୁ ଜୀବ ତରି ଏମନ୍ତେ ଭଜି ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ତରନ୍ତି ଏ ଭବ ତରଙ୍ଗ ଭକତ ଜନ ସଙ୍ଗ ଯେବେ କରଇ ଭ୍ରମ ଖଣ୍ଡେ ତେବେ ମୋର ଚରିତ ଗୁଣ ଗାଥା କରଇ ଆନ ଆନ ଚିନ୍ତା ଶୁଣେ ଶୁଣାଇ ଅଶ୍ରୁଧାରେ ଆନନ୍ଦ ପୁଲକ ଶରୀରେ ନିରତେ ଭଜୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ବଢ଼େ ଭବବନ୍ଧନ ପାଶ ଛିଡ଼େ ଅଶେଷ ଜନ୍ମେ ଭାବ ବହେ ଭକତ ଜନ ଶ୍ରଦ୍ଧା ରହେ ଭକ୍ତ ଜନଙ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧା ନାବେ ବସି ତରିବ ଭକ୍ତି ଭାବେ ଭକତି ସଙ୍ଗ ନାବେ ବସି ଏ ସିନ୍ଧୁ ତଳେ ଯେ ଆଶ୍ୱାସୀ ଯେଣୁ ଭକତ ପ୍ରିୟ ହରି ତୋପାଦେ ଭବ ସିନ୍ଧୁ ତରି ଏମନ୍ତେ ସୁତ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ଆନନ୍ଦେ କର୍ଦମ ଘରଣୀ ଆନନ୍ଦେ ରସେ ହରଷିତ ତକ୍ଷଣେ ହୁଏ କୃତ କୃତ୍ୟ ଦେବହୂତି ଉବାଚ ପୁଣି ପଚାରେ କର ଯୋଡ଼ି ଆକୁଳେ ପୁତ୍ର ପାଦେ ପଡ଼ି ଏ ରୂପେ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ଜାଣି କି ରୂପେ ଭକ୍ତି ପରିମାଣି ଏଣେ ଯେ ମୋ ମନ ସଂଶୟ କହ ହେ ପ୍ରଭୁ ଦୟାମୟ ଏମନ୍ତେ ମାତା ବାକ୍ୟ ଶୁଣି କପିଳ ବେଶେ ଚକ୍ରପାଣି ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ଉବାଚ ଶୁଣ ଜନନୀ ବାକ୍ୟ ମୋର ଆଗମ ନିଗମ ପ୍ରକାର ଯେ କର୍ମ କରେ ଶାସ୍ତ୍ର ବାଦେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ କର୍ମର ସମ୍ବାଦେ ଯେ ବନେ ଯେବା ଧର୍ମ କର୍ମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ କରେ ସେହି କର୍ମ ଏ ସର୍ବ କର୍ମ ଯେବେ ମୋତେ ଦେଇ ଭଜଇ ଅବିରତେ ଆପଣେ ଅକିଞ୍ଚନ ରୂପେ ଭ୍ରମଇ ମାୟାମୟ କଳ୍ପେ ଭକତ ଜନ ଯେ ପ୍ରଧାନ ଲଭଇ କୈବଲ୍ୟର ପାନ ଜୀବ ବାସନା ବକ୍ଷ ହରେ ନବୁଡ଼େ ସଂସାର ସାଗରେ ବ୍ୟାଧି ରୋଗାଦି ଏ ଶରୀରେ ତୁଟେ ଔଷଧ ପାନ କରେ ଏ ଭାବ ଯେ କରେ ବିଚାର କୈବଲ୍ୟ ଜୀବକୁ ନିସ୍ତାର ନିତ୍ୟ ଭକତ ଜନ ମଧ୍ୟେ ବିଷ୍ଣୁ ଚରିତ ନାମ ଛନ୍ଦେ ନିରତେ କରି ଅନୁବାନ ଆନନ୍ଦେ ସୁଧା ଜଳେ ସ୍ନାନ
ଏମନ୍ତେ ବଞ୍ଚେ ଦୁଃଖ ସୁଖେ ସେ ମୋର ନିଜ ରୂପ ଦେଖେ ତାର ସମାନେ ଅନ୍ୟ ଜନେ ନ ଦେଖି ତିନି ଭୁବନେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରସନ୍ନ ବଦନ ବିକଟ କମଳ ଲୋଚନ ସେ ରୂପ ଛାଡ଼ି ଯାର ମନ କଳ୍ପଇ କିବା ପ୍ରୟୋଜନ ମୋର ଅମୃତମୟ ବାଣୀ ତନୁ ରୋମାଞ୍ଚ କନେ ଶୁଣି ମୋ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ଶରୀର ସର୍ବସମ୍ପଦ ମନୋହର ଏ ରୂପ ଗୁଣ ଚିତ୍ତ ହରେ କୈବଲ୍ୟ ଲଭେ ଅଭ୍ୟନ୍ତରେ ଅଷ୍ଟ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଯାହା ଚିନ୍ତି ଅନନ୍ତ ଅନନ୍ତ ବିଭୂତି ସେ ସର୍ବେ ଖଟନ୍ତି ତା ପ୍ରାୟେ ସେ ଭକ୍ତ ଜନ ଦୂର ନହେ ଏଣୁ ଭକତ ରଖେ ହରି କାଳ ନ ପାରେ ଗ୍ରସ୍ତ କରି ଯାହାର ଇଷ୍ଟ ବନ୍ଧୁ ମୁହିଁ ମୋତେ ସର୍ବସ୍ୱ ସମର୍ପଇ ନାହିଁ ତାଇହ ପରଲୋକ ନ ମାନେ ଆତ୍ମା ଦୁଃଖ ସୁଖ ଏକାନ୍ତ ଭକ୍ତି ବଳେ ମୋତେ ମନ ବଚନେ ନିତ୍ୟ ଚିନ୍ତେ ସବ ସମର୍ପି ଅବିରତେ ପଶଇ ମୋର ପାଦ ଗତେ ମୁଁ ଜୀବ ପୁରୁଷ ପ୍ରଧାନ ମୋ ବିନୁ ବନ୍ଧୁ ନାହିଁ ଆନ ଦେଖ ମୋହର ଭକ୍ତ ଯେତେ ଯନ୍ତ୍ରିତ ଅଛନ୍ତି ଜଗତେ ମୋ ଆଜ୍ଞା କରୁଥାନ୍ତି ନିତ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ବହି ସୁଖ ଚିତେ ଦେଖ ପବନ ମୋର ଡରେ ବହଇ ବାହ୍ୟ ଅଭ୍ୟନ୍ତରେ ମୋ ଭଏ ଉଦେ ଦିବାକର ମୋତେ ଡରଇ ସୁନାସିର ମୋ ଦଣ୍ଡେ ଯମ ଦଣ୍ଡ କରେ ମୃତ୍ୟୁ ସକଳ ପ୍ରାଣ ହରେ ମୋତେ ଯେ ଧର୍ମ ଲୋକ ରଖେ ଅଗ୍ନି ଜଳ ହିଁ ସର୍ବଭକ୍ଷେ ଶଶାଙ୍କ ଦିଶଇ ଆକାଶେ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ସେ ପ୍ରକାଶେ ଏମନ୍ତେ ମହାଯୋଗୀ ଜନେ ଯନ୍ତ୍ରିତ ମୋହର ବଚନେ କରନ୍ତି ପ୍ରାଣୀ ହିତ ନିତ୍ୟ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭାବ ଏ ଜଗତେ ପଦେ ତୁ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ଶୁଣ ଯେହ୍ନେ ଜୀବର ପରିତ୍ରାଣ ଯେ ଭାବେ ସଂସାର ତୁଟେ ସୁହୃଦ ଦୃଢ଼ ଗଣ୍ଠି ଫିଟେ ତାବତ ମନ ତମ ନାଶେ ନିର୍ମଳ ଜ୍ଞାନ ହିଁ ପ୍ରକାଶେ ଏଣୁ ଏ ତତ୍ତ୍ୱ ଜ୍ଞାନ କହି ଶୁଣ ଜନନୀ ମନ ଦେଇ ଏମନ୍ତ ତତ୍ତ୍ୱ ଜ୍ଞାନ ଜାଣି ଯେ ଭାବେ ଭଜେ ଚକ୍ରପାଣି ଅନାଥ ନାଥ ନର ହରି ସେ ଦୟା ସାଗର ମୁରାରି ଯେତେ କହିଲେ ଉପଦେଶ ସୁଜନେ କ୍ଷଣେ ଏଣେ ରସ ତୃତୀୟ ସ୍କନ୍ଧେ ଭାଗବତ କହିଲା ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 82 तृतीय स्कन्धे कपिलदेवहूति संवादे नाम 25 अध्याय।